Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas izin limpah kurnianya. Kita dapat bersama-sama pada pagi yang penuh bersejarah. Yang berhormat Datuk Darrell Laiking, Timbalan Presiden Parti Warisan, Naib-Naib Presiden Parti Warisan, Ahli Majlis Tinggi Parti Warisan, Tan Sri Ibrahim Mainuddin, Penasihat Parti Warisan, Yang berhormat Syed Saddiq, Presiden Parti Muda, dan semua pimpinan Parti Muda, Datuk Taufik Tun Dr. Ismail, where are you? The independent movement, the son of the late Tun Dr. Ismail is here with us, and all his colleagues as well. He's an old friend of mine. Semua rakan-rakan yang tak dapat saya sebutkan, ada yang bekas mantan speaker, ada mantan exco luar bandar, ada yang bekas YB, ada yang bekas timbalan-timbalan ketua bahagian UMNO dan pimpinannya, dan seluruh rakyat di negara ini pada pagi ini. Kerana saya dipahamkan ianya live, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh bersejarah pada pagi ini. Kita diberi kesihatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membolehkan kita bukan hanya bertemu, insya-Allah akan terus memastikan bahawa negara kita di landasan yang sepatutnya. Hari ini is a very historical moment dalam dunia politik di negara kita. Walaupun saya sedar saya dah berkecimpung dalam dunia politik hampir 30 tahun lebih. Berada di Semenanjung, serve the country, 7 kementerian, 32 tahun. Almost 7 ministries I serve. Menyedari hakikat tidak pernah berlaku bahawa structural changes dalam keadaan politik senario negara kita amat perlukan. Mengapa kita perlukan keadaan ini? Perubahan perlu dilakukan. Walaupun kita sedar dan tahu negara berhadapan dengan pandemik COVID yang ada, yang telah melanda banyak dunia, yang telah melumpuhkan bukan hanya bisnis, perniagaan, pengangguran, bahkan juga umat turut terkorban. Hampir 3 juta manusia yang terkorban oleh kena COVID di seluruh negara. Dan negara kita tidak terkecuali. Bukan hanya manusia terkorban, bahkan juga senario yang cukup membimbangkan saya. Di negara ini bukan hanya keadaan ekonomi yang tidak begitu sehat, bahkan juga kita berhadapan dengan masalah kepimpinan negara di Malaysia ini. Hutang negara pada hari ini dah pun mencatat hampir 1.2 trilion ringgit yang ada. Tidak pernah dilalui, tidak pernah dialami oleh negara kita. Dan perbelanjaan yang begitu besar. Baru saja kita luluskan 322 bilion ringgit belanjawan. Sebelum itu hampir 290 bilion. Dalam jangka masa yang pendek, 2 tahun, negara kita berbelanja hampir 800 bilion ringgit. 3/4 bilion. Dan bayangkan, keadaan ini pulangannya. Kita bandingkan dengan negara-negara di rantau Asia. Walaupun kita sedar dan tahu other countries is also facing the same kind of environment, obstacle. It is not easy to interact, it's not easy to export our goods, our produce to many other countries in the world. A lot of hindrances. Lockdown, vaccinated, you need to be quarantined. You can imagine. Keadaan ini cukup membebankan banyak negara. Tapi kita sedar dan tahu, banyak juga di negara rantau kita
walaupun berhadapan dengan krisis COVID yang ada, di samping krisis ekonomi melanda dunia, mereka juga mampu untuk meletakkan negara mereka di landasan yang sepatutnya. Negara jiran kita, Singapura, yang dahulu negara yang kecil, not to be listed as a tiger in this part of the world, Vietnam, now they're progressing far much better than us. Not only in terms of prudent financial management, but putting that particular country was seen just a tiny country in this part of the world, let alone in the whole world. But now they have been seen as one of the hotspot area for investors to invest their money. Why? It's partly not only because of the political stability in the country, but they have the right leaders in that particular world. Similarly with Singapore, similarly with Philippines, and similarly we have seen our biggest neighboring country like Indonesia. Dahulu bukan dilihat sebagai reference, rujukan di rantau Asia, di dunia. Hari ini negara kita bukan hanya berhutang, pengangguran di negara kita dapat mencecah hampir 700,000 lebih, 3/4 million people unemployed. Not to mention SME closed down, collapsed, almost to the magnitude of how many thousand of them. And you can imagine, how can we revive that sort of industries, the backbone of Malaysian economy, providing jobs, providing products and producing services that it can render to the world, collapse. And we were not there to facilitate that. We were not there to provide that sort of infrastructure, not only support, helping hand to them. And they went bankrupt. Why? Because we're facing with political crisis in Malaysia. Leadership is one of the most important problem that we face. Bergaduh, siapa nak jadi Perdana Menteri? We realize the power, never in the history that many Malaysians never realized that there will be no way opposition can topple Barisan Nasional. Jasa UMNO Barisan Nasional begitu besar di negara Malaysia. Saya jadi menteri kampung 7 tahun, masuk ke pelosok kampung. It's in their DNA. UMNO, BN, parti-parti yang lain. Tidak terlintas dalam pemikiran. Berjumpa saya dengan duta, they never expect a downfall, a very strong political party in Malaysia. 60 tahun memerintah negara kita, tapi pilihan raya ke-14, satu sejarah perintitannya sehingga kita berupaya menumbangkan parti yang telah memerdekakan negara Malaysia. Jatuhnya mereka oleh kena kepimpinannya, oleh kena pengurusan keuangannya, berbagai masalah yang mereka hadapi. Saya juga bekas naib presiden 2 penggal, 4 penggal Majlis Tinggi, Exco Pemuda. Bukan saya tidak tahu, tapi kita sedar dan tahu rakyat di negara masa pilihan raya ke-14 nakkan perubahan. They want change. Change must be done. And what happened? We managed to change the government. Bila mana kita ambil kerajaan, kita telah bersuara dengan begitu lantang, try to mold conditions the mind of all Malaysians. Promises were made. Every corner of this country, people, irrespective of where they are, change will be done. Reform must be done. DAP Perintah Pulau Pinang, PKR Perintah Negeri Sembilan, Bersatu Perintah Kedah. Banyak bukti-bukti. Given a chance by the Malaysians to do reform. Tapi malangnya kita gagal. Kegagalan kita bukan oleh kenapa? Oleh kerana nakkan berkuasa, driven by greed, lust for power, nakkan sebagai Perdana Menteri, nakkan jawatan itu, nakkan jawatan ini, nakkan projek itu, sehingga hilang. Maka berlakulah peralihan Sheraton move yang ada. Mandat rakyat dijual kepada orang yang tidak pernah menang dalam pilihan raya ke-14, gagal, tumbang, and they're back in power. Ini yang kita lihat, krisis di negara kita berhadapan, yang kita sedang hadapi.
amat membimbangkan kita. One of the most important factor ialah keadaan kepimpinan di negara ini. Kalau kita tidak mempunyai kepimpinan yang mempunyai nilai-nilai, good values, moving to the right path, tidak ada prinsipnya, maka bangsa dan negara itu akan ke dalam keadaan yang terumbang-ambing. Bayangkan tidak pernah berlaku di negara Malaysia dalam jangka masa 2 tahun. 3 Perdana Menteri. 3 Perdana Menteri. Even now, there's only a majority of 5 MPs. Can you imagine if there's anything happen in Parliament? Yesterday, I was waiting for me to vote. I told my dear President Muda, get standby. We may have to go to vote 7 o'clock in the evening. Pasal banyak undang-undang RUU yang very punitive in nature. Nak denda kalau tak pakai SOP, tak patuhi SOP, maka 100,000 akan didenda. Syarikat didenda 100 juta, 500 ribu kalau sekiranya tak mengikut peraturan perunturan ada. Banyak negara di dunia, di Amerika Syarikat, flexibility is there. It's not a must for everyone to be vaccinated. It's not a must for everyone to use mask. Di Amerika Syarikat, di United Kingdom, we have seen that. Live, CNN, Sky News, BBC. Di negara kita, Malaysians subscribe to the rules. Hampir 80% lebih rakyat kita dah vaccinated. The rate has gone down. They do subscribe. Tapi malangnya nak perkenalkan lagi rang undang-undang, bila tak ikut SOP, denda. Each individual 100,000 ringgit. Syarikat 1 juta ataupun 500,000 ringgit. Saya tunggu. Semalam. Tak jadi juga nak tangguh. Sehingga jumlah mereka sampai pada besok, pada hari Isnin itu. Ini yang kita nak lihat. Where did we go wrong? Where are we now? Itu yang saya bimbang sangat. Maka dengan itu, kita melihat, setelah bincang dengan rakan-rakan, dan melihat senario politik yang ada, saya nyatakan dengan Presiden Muda yang berhormat Sadiq, let's do it for the country. Not for us. We are not obsessed to become the Prime Minister. We are not obsessed to become the leader. Kalau kita nak jadi kerajaan, saya boleh jadi menteri. Sekarang pun boleh. They can offer us. Sign memorandum, 3 juta. Bertaraf menteri. Tak jadi masalah. But is that the values that we want in life when you enter politics? We are here in politics to serve the people, to serve the country. We are not driven. We are not driven by our greed, desire to fill up our pocket, to ensure that we will be there, glamorous, yang amat berhormat, bodyguard merata, outright the other. Itukah yang kita perjuangkan? Sedang kita tidak sedar rakyat di negara ini belanja 322 bilion belanjawan. Masih lagi ada kampung-kampung orang kampung yang tidak ada bakul makanan. Ada orang kampung yang tak mampu beli emas. They can't afford. Tak pakai 100,000 denda. Kelak nanti. Saya bimbang. Where do we go? Negara ini, umat ini. Maka dengan itu kita melihat there must be the choice for Malaysians in this country this coming PR15. Kita sediakan landasan ini untuk membolehkan supaya there must be structural changes dalam keadaan politik negara ini. There must be a transition from a race and religious political system yang ada to a more inclusive multiracialism yang ada di negara Malaysia. There must be a transition now, can't wait. Not tomorrow, not next week, not next month, not next year. We start today in Kuala Lumpur. We must believe change can be done. We must have the will. But will and desire
cannot be realized, a success, without a proper planning, without all the good values that we have in our life. We cannot just expect people to vote us, please vote me. Because I'm your relative, because I'm from that place, I'm from there, I'm young, I've been serving. No. We are here to serve the people and the country and putting Malaysia on the right path. Itu yang kita katakan, kita nak sediakan satu landasan political transition daripada sistem berpolitik, berpartian, berdasarkan kaum, berdasarkan agama, kepada satu landasan berdasarkan inclusiveness dan juga multi-racialism yang ada. Kalau kita tidak laksanakan ini, maka tidak akan mampu kita. Dan 60 tahun lebih negara kita merdeka, masih lagi dibangkitkan tentang persoalan kaum. Orang Melayu di negara Malaysia tidak akan mati kalau tidak ada UMNO. Islam di negara Malaysia tidak akan lumpuh kalau tidak ada PAS. Orang Cina tidak akan mati di Malaysia kalau tidak ada DAP. Mana ada UMNO di Indonesia? Mana ada PAS di Brunei? Mana ada DAP di China? Tidak ada. When we use race and religion, it's very divisive. Bangsa mana? Melayu mana? Saya masih ingat pada tahun 60-an, Melayu, ada Jawa, ada Bugis, ada Banjar, semacam di Sabah, berbagai kaum, ada dusun, ada kedasan, ada murut, orang sungai, bawah sungai, atas bukit, bawah bukit, macam-macam kaum yang ada. But how did we achieve independence in this country? Almarhum Tunku gambar dia. Saya paparkan. Pejuang-pejuang. Tun Razak, Tun Mustafa, Tun Dr. Ismail, Tun Fuad Stephen, Tumanggung juga. Mereka terikat, bonded, not by the values, desire to become prime minister, desire to become minister. They bind the people, unite the people irrespective of race and religion. And that's why we realize independence in the country. How can we bond Malaysian coming from Sarawak, Iban, Dayak, budaya berbeda, agama berbeda, Sabah, Kedasan, Dusun, Murut, macam-macam kaum yang ada. Kita dipisah oleh lautan Cina Selatan, tapi kita dapat disatukan. Kenapa? Dilaungkan oleh pimpinan-pimpinan. Almarhum Tunku Abdul Rahman. Saya masih ingat, saya masih kecil di Semporna. Saya ikut dengan ibu saya tahun 1962. I was still young then. Cobble Commission came over on town. Allahyarham Tun Ghazali Syafi'i. Saya ikut dengan mak saya, ditanya rakyat Malaysia di Semporna, di daerah-daerah lain, bagaimana, setuju tak nak bentuk Malaysia? Setuju tak kita nak lahirkan sebuah negara yang dinamakan Malaysia? Without doubt, those people shouted in spite of their being so neglected, very poor, under the British colony, realizing that they will be independent, they have the autonomy, shouted. I still remember, tak faham apa dia teriak, sokong, setuju untuk penubuhan Malaysia. And what happened then along the way? We have been able to realize a very competitive nation. But what bonded us? Unity. With diversity yang ada. Ini tak, negara kita pada hari ini dah berhadapan dengan berbagai rintangan masalah. Isu-isu remeh-temeh yang ada. Yang kita katakan sampai malam semalam. Dalam parlimen kita ubah rang undang-undang, the spirit of 63, our forefathers. Inspired to they have the dream
to realize how can we best unite the Malaysian irrespective of race, differences in religious belief. They were able to do that. That's why the British granted us independence. It could not have been done if they were not together, not only in their mind, heart, to form the country. Itu yang kita nakkan, supaya negara ini melihat. Walaupun saya sedar undang-undang itu ada lagi banyak yang perlu dilakukan. Tapi the mother of all, artikel 1/2 yang kita katakan, iaitu definisinya. Bagaimana negara ini merdekakan. Alhamdulillah, diluluskan oleh Parlimen. Walaupun kita dah bawa, delay for 3 years. Had we just do that, for the last 3 years, we could not have seen young, educated Sarawakian shouting, demanding for independence. Because they want to be part and parcels building this country. We love our country, Malaysia. But unfortunately, sampai persoalan remeh-temeh, kena kita nakkan agama kita, nakkan bangsa kita, kita nakkan kampung kita, sampai minuman Sitima jadi isu. I mean, don't tell me nama Tima pun jadi isu. Is that has been registered under intellectual property? It's owned by us. Saya masih ingat pada tahun 2000 lebih, masa saya di kabinet, saya ingat 2010, debate tentang penggunaan kalimah Allah. Macam-macam. But we believe that Allah is Almighty. But here you are. It's only inclusive for us in Malaysia. Tak boleh pakai. Di Sarawak boleh pakai, di Sabah boleh pakai. Tapi di Semenanjung tak boleh pakai. We are in one country. Is this what's happening in Malaysia now? Why? That's why I said, if it is based on race and religion, it will be very divisive. It doesn't benefit us. Maka dengan itu penting kepada kita menuju ke arah transformasi sistem pentadbiran negara ini. We must be very inclusive. Mengapa kita nakkan inclusiveness berlaku? Bayangkan, ada orang Cina, ada orang India, ada orang Melayu, ada orang Iban, ada orang Kedazan, Bajau, macam-macam suku kaum yang ada. Di Sabah saja lebih 46 suku kaum yang ada. Dan kalau ke dasar kita bukan nak tuntut sangat equitable, just. We must be just in terms of we render the service to the country, to the people. Mesti ada kesaksamaan dia, fairness, undang-undang. Jangan ada double standard. Orang lain boleh makan durian, kita tak boleh makan durian, kena denda. Tapi undang-undang ada. Macam-macam peraturan yang telah kita lihat. Contoh, Allah Subhanahu Wa Taala bagi petunjuk kepada umat, tapi mereka masih lagi tak nampak. Pasal apa? Dilindungi matanya, jiwanya, hatinya oleh kerana niat-niat yang lain. Macam mana kita nak negara kita ni, Malaysia, nakkan supaya kita boleh bersaing dengan negara-negara lain. Bayangkan Dubai, 20% orang tempatan di Dubai. The rest are expatriate. Orang asing, foreigners. Hampir 80% di Dubai itu foreign. But one of the most progressive country in Middle East is Dubai. Boleh minum di hotel, ada tempat, bukan tak ada tempat, ada orang pakai. Iyalah, dia orang putih, dia nak pakai skirt, bagilah skirt. Saya masih ingat dulu masa saya belajar di England, di universiti, saya makan tengah hari. Bila saya makan tengah hari, di siring saya budak orang putih. Dia minum serap, dia makan tengah hari, dia minum dia punya makanan dia. Saya makan fish and chips. Saya minum air. Dia makan, dia minum. Oh, kalau di kita, don't sit by my side. Kita satu meja, takkanlah banyak sangat meja di universiti itu. Dia duduk sering saya, dia makan babi dia makan yang tak halal. Takkanlah saya pula halau dia, itu negara dia. Sit somewhere else, you eating something is not halal, I can't be seated by yourself. Dalam Islam, apa ajaran Islam ini? It's very clear, very flexible. Haram untuk kita makan. Dia yang makan, bukan saya makan.
Takkanlah haram saya duduk dengan orang makan lain. Di rumah saya pagi-pagi lagi kucing nak bersalin. Anak saya bagi makan, ada 3 ekor kucing. Pagi tadi saya tanya anak saya, dah makan ke kucing? Kita boleh bagi makan kucing yang tak berbangsa, yang tak beragama. Animals, a creature created by God. Takkanlah kita selaku umat Islam orang Melayu tak boleh duduk semeja bangsa Cina, bangsa India, bangsa lain, agama-agama lain dalam satu rumah Malaysia yang jauh lebih besar. Berbagai kaum yang ada. Cuma kita ingin melihat kita punya bangsa. Kita ingin melihat agama kita. Agama kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang melihat, tak perlu tunjuk kita beramal. Pasal itu janji kita kepada Tuhan setiap solat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Bukan lillahi rabbil pas, lillahi rabbil amnu, lillahi rabbil PKR. Tak ada. Sampai bila kita sedar agama tidak sempit, Islam tidak sempit, tak boleh solat berdiri, duduk, tak boleh duduk baring, fleksibel. Ini tak. Sampai si timah pun jadi mangsa. And that is not the main issue for this country. Orang nak kerja, orang nak makan. You look at what happened in many of the developed democratic system in the world. Have you seen in America? What do you have a party? Republican, Democrat, United Kingdom, you have Labour, you have Conservative, you have Liberal. Sekarang ni ada Green lagi. Tak adalah parti itu, parti ini, bangsa itu, tak ada. Very inclusive, very progressive. Dia nak perjuangkan apa? Ya, agama itu memang tak boleh dah. Kita faham dalam perlembagaan Malaysia dah terletak agama resmi, agama Islam. Orang tak bertikai, orang tak bersoal. Kedudukan Bumi Putra 30%, dasar negara pentadbirannya 30%. Orang pun tak pernah bising selama berpuluh tahun. Tapi kita kena berkongsi kekayaan di negara ini. Fairness for those people who deserve. They have the merit. How many towering Malaysians we have seen migrate to many countries? How many towering Malaysians? They could have just rendered your services to this country and putting Malaysia to become very competitive nation. But what happened? We don't provide that sort of incentive, infrastructure, entice them to maintain where they are, to ensure that we can position Malaysia to become a very competitive nation. Ini tak. Kita pilih bangsanya, kita pilih kaumnya, kita pilih. Manusia diukur bukan daripada rupa kulitnya. Manusia diukur oleh kerana amalannya, by your deed in this world. Bukan bila you mati yang berhormat. Malaikat tanya you bila mati di kubur sana, welcome yang berhormat Said Sadiq. Tak ada tu. Takkanlah malaikat dia. No. What have you done? Not only to yourself, what have you done to your people, to your country? Macam mana kita nak kompetitif Malaysia? Kalau dasar kita berdasarkan bangsa dan agama. We want to entice, we want to promote Malaysia to become an investment center. Pergi China. Kalau kita treat Chinese, Malaysian in the country, macam mana perasaan orang Cina di sana, China? Kalau dasar kita di orang India, bagaimana kalau kita melaut ke India? Kalau dasar agama kita katakan Kristian, Buddha, Buddhis yang ada. Lepas itu kita nak melabur, pelabur datang daripada Amerika Syarikat, pelabur datang daripada Eropah, United Kingdom. Takkan mereka berpikir apa dasar negara ini? Bagaimana pendekatan dia tentang masalah agama bangsa yang ada? Tidak mungkin mereka akan tertarik kalau kita mempunyai pendekatan yang kita katakan very divisive in terms of not only how we run the country, how we distribute the wealth to the many who are really in needs in Malaysia. Itu yang kita berharap semua. Maka dengan itu saya melihat inilah waktunya, inilah masanya kita nak pastikan warisan kita akan bermula pada hari ini di Semenanjung Malaysia.
Hadirin yang dihormati sekalian, penting bagi kita untuk melihat bahawa jangan lupa apa yang kita lakukan. Mungkin manusia tak nampak, Allah Subhanahu Wa Taala nampak. Cukai bila kita pungut semua kena cukai. Bila kita bagi duit, kita selektif bagi duitnya. Dengan itu bila saya jadi ketua menteri Sabah, saya sedar ada yang bayar teks, orang Kristian bayar teks. Bila Kristian minta peruntukan untuk gereja dia, saya pergi. Saya bagi, bukan tak bagi. Masjid saya bagi, all races yang ada. Pasal saya merupakan waktu itu ketua menteri Sabah dan ketua menteri rakyat Sabah. Be fair. Ini yang saya bimbang, ini yang saya lihat keadaan negara kita, maka kita perlu menyediakan satu landasan sebaik mungkin untuk membolehkan bukan hanya transformasi, transition, political transition daripada race-based, religious-based to a more inclusive and multiracialism. Jadi hadirin yang dihormati sekalian, saya MC dah angguk kepala, dia peringatkan saya. Waktu hari ini solat Jumaat tak boleh cakap panjang sangat. Mungkin kalau dibiarkan saya akan berucap 2-3 jam. Namun demikian saya mengucapkan jutaan kasih kepada hadirin semua yang ada pada hari ini. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan to the Almighty God, we are on the right path. Bukan hanya untuk kita nak panjangkan sayapnya ke Semenanjung, kita provide the choice, ya. Dan kita akan lihat bagaimana gabungan kita dengan rakan-rakan kita. I know in a battle you cannot fight alone. Yeah, we need an alliance. With alliance that must have good values and clarity in their mind to ensure that we can't just keep on giving promises to the Malaysian. End of the day, masih lagi ramai rakyat kita yang kita katakan miskin, papa kedana, tak ada kerja, ya. Peruntukan berbilion, ketirisan beratus juta, servis produk yang kita render to the people tak semestinya nilai kualitinya tidak seperti itu. Jadi saya berharap dengan adanya parti warisan, parti berbagai bangsa, dia bukan parti Sabah. Dalam perlembagaan parti warisan, kita dibolehkan bertanding 222 parlimen yang ada di Malaysia. Itu dalam perlembagaan. Ya. Kita pun faham undang-undang, bukan kita tahu, bina policy maker, tapi penting bagi kita untuk memastikan bahawa inilah perkongsian kuasa yang ada untuk membolehkan kita boleh terjemahkan bukan hanya dari bibir kita, ucapan kita, tapi amalan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan kita berdoa kata Allah SWT diberi petunjuk jalan-jalan yang baik untuk membolehkan supaya kita dapat meletakkan negara Malaysia di landasan sepatutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Sri di atas ucapan yang penuh inspirasi sebentar tadi.